terlalu panjang cerita tu. Saya rasa mungkin just pendekkan je dah cukup dah. Okay. Okey, Saya baik. ada slide. Saya ada slide. Cik Syam, terima kasih. Thank you Dr. Bakri. I really enjoyed your presentation. Thank you Datuk Farouk for inviting me to share my thoughts. Saya ada beberapa slide, panjang juga slide ni. Saya ni suka, I'm a visual person. Saya sebab saya mengajar selalu je masa saya di UKM, my classes is on Friday between 3 to 5 p.m. Can you imagine trying to attract your students' attention from 3 to 5 p.m. It's really a big challenge. So today how am I going to keep all of you awake for another 10 minutes? Okay, I would like to share this slide with all of you. Boleh nampak ya? Hold on. Yeah. Okay. So saya akan membentang ketaksamaan pendidikan. Now, I don't claim, as Encik Syam has rightly mentioned, I am not an expert in pendidikan. I never did what you call di Malaysia, sebab you need to have a kind of credential. Kalau ada Oxford, Harvard ke, itu lagi bagus lah. Tapi sebab saya ni hanya seorang latar belakang saya dari ekonomi, jadi saya bukan dari latar belakang pendidikan per se. Tapi saya ada 30 lebih tahun pengalaman mengajar, menjalankan penyelidikan, dan juga the last exercise that I had was saya dilantik menjadi 13 orang kami dilantik 11 adik ahli jawatankuasa menilai semula dasar pendidikan negara. That was in 2018-2019 di bawah YB Dr. Mazli ketika itu kami sudah pun menyiapkan laporan, dan dalam masa setahun orang ada 6 bulan itu saya berkesempatan untuk pergi berbincang, dan antara perkara yang akan saya kongsikan di sini ialah what I have learned from these exercises of 32 years of teaching, and then my years of experience in terms of interaction during that jawatankuasa, and now in my work as a Suhakam, a Suhakam Commissioner di Sarawak, di mana kami ada mendapat laporan-laporan ataupun complaints berkaitan dengan perkara berkaitan dengan COVID dan sebagainya, dan salah satu daripadanya ialah yang sering kami terima ialah berkaitan dengan akses pada pendidikan. So nama saya Madeline Burma, and I'm not from Myanmar, in case many of you get confused, and I always introduce that. Okay, ketaksamaan, inequality. I'm talking about inequality here. Now, I don't think there is anything that I'm going to present here that is new to any one of you. Jadi saya tidak, I don't claim, saya tidak bercadang untuk mengatakan bahawa benda-benda yang saya akan persembahkan di sini ialah perkongsian saya semasa saya pergi. Jadi orang pergi, ada yang kita mungkin tak nak pergi. Dan maka benda ini adalah semuanya visual yang saya dapati daripada hasil pendidikan saya. Okay, let's start. Now, this is my topic for today. Very pencarah like that I've introduced myself. Tadi sudah diperkenalkan. Pandemik COVID-19 dan kesannya terhadap pendidikan. And then, dua perkara ini yang akan saya bincangkan melanjutkan what Dr. Bakri have already discussed much earlier. He did an extremely good presentation on, he shared the experience of India, Ecuador. Cuma satu je tadi, yang handbag Rosmah tu. Ada orang tanya, apa kaitannya? So maybe that one, Dr. Bakri kena jawab tu. Dia kata sampai sebut 2 kali. So apa kaitannya? Adakah dia ada kaitan? Kalau tak ada handbag, mungkin ada ya, sebab there is a solar project that is still ongoing right now. So maybe that one we will discuss later. Okay, that was my background. I've always, every time when I start my presentation, I will share this with my students. I took in a beautiful collection from Luqman Hakim, and I'm sure being Muslim, many of you will know. Apakah intipati perbincangan Luqman dengan ini dia dengan anaknya. So dia kata, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin. I came from, saya bukan dari keluarga yang miskin. My father is a typical policeman, rank and file daripada dia private sampai naik inspektor. Itu je lah orang Iban layak pada ketika itu, hanya untuk menjadi polis hutan. Sebab ayah dan ibu saya dua-dua tak sekolah. So saya tak ada stress. In my life, I do not have the stress of what many of the students have now. Saya lulus darjah 1, okay. Darjah 2, okay. By the time I finish, and I don't think my mother have ever thought yang anak dia boleh pergi melebihi tingkatan 5.
Sebab yang paling tinggi dalam kawasan kami, anak-anak polis, paling tinggi pun tingkatan 5. So, university, my mother don't know what is a university because both of them have never been to school. But I don't have the pressure, but I do have other challenges. I never get to know what it is like to have a career path. Orang bercerita lah tentang career path. I don't know. I don't have any relative who has been to the university at that time. That was in the 70s, perlu ingat. Kami cuma ada TV tahun 70-an. Yang saya tahu tengok cerita Walton dan Little House on the Prairie tu je. Okay. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. So that's where the handbag comes in. So it does not say that you should buy a handbag. So the handbag here is, in my case, yes, it is the education that was given to me that I have acquired through my life. And I must thank the taxpayers of Malaysia who sponsored me to pursue my education. I would have not been where I am if not for the taxpayers of Malaysia who have contributed. I went to the university, I got my scholarship. Now, tadi sudah disebut saya adalah fellow di Academy Science. I think masa ni, and then now saya juga Pesuruhjaya Hak Asasi Malaysia. Saya juga ahli Malaysian Competitive Competition. It's a commission yang memastikan persaingan berlaku di Malaysia. Dan saya juga adjunct professor di Talas University, Malaysia. Okay. Having started with that, so I would like to just highlight the fact that kenapa COVID ni begitu berbeza dengan penyakit-penyakit yang sebelum ni. Kita ada, sebelum ini, it's not that we have never had it. We have SARS. Kita pernah dengar tentang masalah yang tentang Ebola. We've heard about it. You know, many of us. Some are familiar with that, and some may not be. Tetapi bila disebut aja COVID, aduh, semua orang berkata, everybody seems to be an expert on COVID. Sorry, Dr. Bakri. Everybody suddenly now, especially the netizens, everybody is an expert on COVID. Especially now, bila nak keluar lagi vaksin ini, you can see the analysis. Those who have never been interested suddenly goes into the internet, as you have rightly mentioned. Siapa yang tak pernah, yang di Gua Musang ke, yang di Kuching ke, ataupun di pedalaman tu, everybody have equal access to information now. So that is really very, very important. So there's a lot of interest in terms of the pandemic. Now, kenapa ia dipanggil pandemic dan tidak epidemic? Pada asalnya memang selalunya bermula sebagai epidemic bila dia bersifat localized. Tetapi bila ia sudah bersifat global, maka ia digelar sebagai pandemic dan dia melibatkan kawasan yang lebih daripada physical boundary yang kita sedia tahulah. Maknanya bukan saja di Sarawak atau di Malaysia. Dia sudah menjangkau batasan what we call the borders and everything. Okay. Now, there is this dual nexus. In Malaysia, they said we have the triple nexus. We have the kesihatan, economy, dash another one, politics. But I'm just focusing first on the kesihatan and economy. Now, when the COVID first started, there was no vaccine at that time. Remember, it was end of December. Saya nak memberi gambaran ini untuk kita lebih memahami kenapa dia meninggalkan kesan terhadap pendidikan. Okay, bila dia mula berlaku, tidak ada pandangan yang jelas. Some people say it is a conspiracy, China berlawan dengan US, blah blah blah. You know, about it being done in the lab and things like that. But whatever it is, the issue at stake here is that dia telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam terhadap kesihatan dan dunia yang terkesan. Okay. Jadi bila vaksin tak ada, yang difikirkan yang terbaik yang boleh dilakukan pada ketika itu ialah melakukan social distancing. Jangan ada penjarakan. Perlu ada penjarakan untuk menyelesaikan dua masalah besar dari segi ekonominya nanti. Yang meninggalkan kesan terhadap ekonomi. Pertama ialah the most important thing, because tidak ada ubat, tidak ada vaksin, maka dia kata we need to do social distancing and do lockdown. Why? Number one, because dia kata we need to reduce the density, human density, kepadatan manusia dalam satu tempat. Maka ini disarankan supaya kita melakukan lockdown pertama kali. Lockdown, kalau di Malaysia kita memulakan pada bulan Mac sebenarnya. Kita memang stres bagi nak gila sebab everything stop. Dari segi production, that means you cannot go to work to avoid social to encourage supaya tidak ada sekatan kepadatan tadi, density ini berhenti kan. So pekerjaan tutup, office tutup, sekolah tutup. Dari segi consumption, pekedai mamak semua tutup, everything tutup. Harapannya ialah supaya
menurunkan penularan COVID ini. Maka ini secara langsung telah menyebabkan kesan terhadap ekonomi. Satu, ekonomi isi rumah, ada yang diberhenti kerja. Dan kita mendengar saya ada melakukan sedikit discussion dan juga sedikit penyelidikan, ada yang terputus makanan, dan itulah mengapa kita tengok food basket, bantuan-bantuan yang diberikan. Malaysia mengagihkan sekitar 320 bilion dari segi perbelanjaan kerajaan untuk menangani COVID, which is about 20% of our keluaran dalam negara kasar. Nilai yang cukup besar untuk tujuan menangani masalah COVID ini. So inilah dia kan tadi, kesihatan dan ekonomi. Perlu selesaikan kesihatan supaya ekonomi dapat dipulihkan. So kita sekarang berada dalam fasa yang ketiga. Bukan fasa ketiga, fasa kelima, sebab kita ada 6 fasa. And we are at the process pemulihan. Jadi itu yang membuat saya sangat stres bila kerajaan, ada ura-ura mengatakan besar kemungkinan kerajaan nak melaksanakan lagi MCO kali kedua yang sama dengan bulan Mac. Tapi saya rasa itu bukan caranya untuk menyelesaikan masalah COVID. Itu seminar lain. Okay. Now, yang kedua, apakah dia kesannya terhadap pendidikan? Tadi kita telah mendengar dengan cukup mendalam dan cukup bagus artikulasi Prof ataupun Dr. Bakri, typical of medical, very precise, very pinpoint, straight to the point. Dia tak ada macam orang Iban ni berjalan panjang cerita dia, pergi Hulu Kilir dan sebagainya. Kita melihat apa yang berlaku. Wujudnya apa yang kami gelar sebagai lost learning. Ini istilah yang banyak digunakan di sini, di mana apa yang berlaku ialah generasi kanak-kanak yang sekarang, termasuk anak saudara saya, ada 3 ke 4 orang anak saudara saya sedang belajar di sekolah, dan ada 2 anak saudara yang masih lagi dalam college, semua melakukan pembelajaran atas talian. Ada di kalangan kita yang mengatakan apa yang menjadi masalahnya. Dia kata there is already pembelajaran atas talian, so it should not be a problem. We must remember bahawa COVID-19 ni, walaupun ada orang yang berkata kita berada dalam perahu yang sama, or rather in English they call it the adage that says we are in the same boat. Nope, we are definitely not in the same boat. We are in the same storm, but we are not in the same boat. Some of us naik sampan, some of us naik speedboat, some of us berdayung aja. Kami orang Sarawak banyak yang pakai masih lagi sampan, ada yang masih lagi berenang, ada yang naik yacht, ada yang naik yang submarine pun ada sampai tenggelam sekarang. Ternyata dunia begitu ketara sekali wujudnya ketidakseimbangan. COVID ini betul-betul menunjukkan kepada kita kekuatan dan juga kelemahan yang ada dalam sistem kita. So yang pertama sekali ialah hilang pembelajaran. Maknanya pembelajaran ini ataupun pendidikan bukan hanya mesti duduk dalam kelas untuk belajar ABC. I like when Dr. Bakri you mentioned just now, learning is not all about that. Kita belajar adab, kita belajar bagaimana menghormati guru, bagaimana belajar menghormati rakan sebaya kita, bagaimana berkongsi ilmu. Ini adalah proses-proses yang perlu ada di sekolah. Kalau ikut itu tadi, maknanya online teaching memang akan menjejaskan kesan pembelajaran ini. Dr. Bakri did mention, actually dia kata online learning is actually best suited for tertiary education. I do agree with you, because to a certain extent, pelajar-pelajar di universiti sudah tahu kebanyakan daripada keperluan-keperluan yang ada dalam pendidikan. Sedangkan anak-anak kita yang baru masuk sekolah sehingga ke tingkatan 6 tu saya rasa mereka perlu banyak lagi proses-proses yang perlu mereka lalui. Now, itu pertama sekali ialah hilang pembelajaran, dan saya amat menekankan kepada kerajaan supaya menangani masalah hilang pembelajaran ini. Dr. Bakri sangat menekankan tentang perlunya kerajaan mengambil gagasan ataupun really emphasize on the fact that we need to address the internet problem. Buatlah apa yang patut, 5G ke, kalau ada 6G buatlah 6G. Kami di Sarawak elektrik pun tak ada, nak G apa? Okay, alright. Then the other one is ketakseimbangan. Yang ini nanti saya akan kongsikan. As I said, these are things that most of you will know, but what I'm going to share is basically data, and some of them are my observation. Okay, first, there is in terms of income, kita di Malaysia
tadi saya katakan, kita berada dalam badai yang sama, tetapi kita tidak mempunyai kesan melalui yang sama. Ada negeri yang terlalu kaya, ada negeri yang masih lagi tercungap-cungap nak hidup. Negeri Sarawak, saya ambil contoh negeri Sarawak kan. You tengok di situ. Our RM is median, penengah. Maknanya secara menengah. Yang ini ialah purata. Purata bukan angka yang terbaik digunakan sebab kalau ada orang yang terlalu kaya dia mengganggu. Kami ramai dekat Sarawak ni yang kaya. So dia mengganggu yang ini. So kita ambil yang penengah. So tengok penengah, senyum Dr. Bakri. Oh, no more contoh handbag nanti Dr. Bakri. Okay, there is penengah Sarawak 4544. Compare that to wilayah Persekutuan. Okay, compare that to Selangor. And we are one of the richest state in Malaysia. Okay, ini paradoks pembangunan. Itu baru bercerita tentang keluaran dalam negeri, pendapatan dalam negeri. Okay, let's not dwell into this because ini akan menunjukkan kepada kita keupayaan isi rumah untuk membeli gadget. Berapa harga satu gadget sekarang? Kalau purata pendapatan isi rumah 4,000 ni, saya rasa tidak ramai yang berpendapatan gini. Saya belum menunjukkan yang B40, yang lagi yang kami panggil the bottom 2%. You imagine the bottom 2%, RM200 sebulan untuk isi rumah 5 orang. I cannot imagine. If you were to convert that to USD, how much is that? Okay. Now, itu wujudnya ketaksimbangan. Kedua, apa yang berlaku? Ini realiti. Kita terima atau tidak? Bahawa bila membincang berkaitan kemiskinan, insiden kemiskinan adalah yang paling tinggi di kalangan masyarakat pribumi. Pribumi, Saya tidak menggunakan istilah bumi putra. Kenapa? Sabah Sarawak sering mengatakan, termasuk orang asli, kami diri kami ni, yes, we are bumi putra, tetapi kalau dilihat dari segi pelaksanaan dan sebagainya, kami lebih bersifat bunyi putra. BUNYIPUTRA. So bunyi putra, bukan bumi putra. Itu mungkin joke, but it's a joke that many of us will not laugh at it. But basically itu dia. Kalau kita gunakan angka ini memang ini kenyataan yang kerajaan sudah sedia maklum dan usaha memang sedang giat dilakukan untuk menyamaratakan, untuk memastikan kesaksamaan, bukan menyamarata. We cannot have equality. We're talking about equity. Nanti saya akan jelaskan. So orang asli adalah yang termiskin. Data ni walaupun data lama, tetapi insiden ini tidak banyak berubah. Bumi Putra Sabah dan Bumi Putra Sarawak. Memang we can see that there is a high incidence of poverty among this group of people, among this group in Malaysia. They are the vulnerable group. Now, ini kita dah mula. Data ini dikeluarkan, ini Menteri Pendidikan. Kami pakai istilah menteri, kami orang Sarawak kan. Kelas sikit, kami pakai istilah menteri. Kalau di Semenanjung, dia pakai exco. Kami kata exco, kami menteri. Ini YB Manyin. Ketika ini kami dalam proses membuat penyelidikan. So, 371 Sarawak school still without electricity. And we are talking about nak buat pencakar. This is in 2018. Probably by now, I do hope that it has gone down to 0. Because we are going to have our election by bulan, the latest is by June. So I wouldn't be surprised if the angka tiba-tiba turun. And bukan tiba-tiba, I really hope that it will happen. I love miracles, and I believe miracles can happen. There's a lot of commitment from the state government, especially under our present Chief Minister and also the previous Chief Minister to address this problem of sekolah-sekolah daif. Yes, I passed through this area about a school. Di Sarawak, Sabah tu, sekolah jauh-jauh ni biasalah. So that's why boarding school in Sabah and Sarawak is not an elite school. It is a school untuk memastikan anak-anak kami boleh mendapat pendidikan yang baik. Kami banyak sekolah di pedalaman yang anak-anak kami daripada darjah 1 menangis-nangis anak penan duduk di rumah di sekolah pendidikan. Ini just one of example. Daif. Ini saya ambil kategori. We've heard about the issue of sekolah daif. Sekolah daif in 2018 didefinisikan, ini masa zaman YB Mazli dan saya menjadi ahli jawatankuasa tu, ada 4 kategori. Daif yang paling tinggi, lama dan daif. Lama tu jangan tanya saya berapa lama. Sangat lama. Sebab you dah nengok tu, saya rasa even gigi termite pun dah patah menggigit tiang-tiang sekolah tu.
And you tengok sekolah-sekolah tu memang you cannot imagine that they are school. And then dia ada daif kategori 2, lama tetapi dibaik pulih. Lama tapi dinaik taraf dari masa ke semasa. Pembinaan tahun 70-an. So can you imagine A dengan B ni? I do not know when were the schools. And then lepas tu we order have ada yang modern dan sebagainya. But I must highlight the fact that the government has put a lot of efforts into addressing sekolah daif. And I must thank YB Mazli and also the present minister because they are putting a lot of emphasis on sekolah daif because the netizens, jabatan netizen kita are really always putting it up. So that's good to have discussion and also information. Saya ni cakap macam kereta api ni sebab saya tahu waktu menceburui kita. Okay, saya suka sekolah di Sabah Sarawak ni. Dia orang datang naik bot. Mana gambar bot? Dia sepatutnya ada bot kat sini. Dia orang pergi sekolah and then biasanya dia orang ada rumah tumpangan untuk ibu bapa. Kalau di Sarawak, they have rumah tumpangan untuk the Penan families. I have one. Because mak bapak dia orang akan berjalan hari-hari. So dia nak pastikan anak-anak dia sekolah. So dia akan duduk dekat sekolah ni. Kalau kita ikut di Semenanjung ni, ini sudah tidak masuk dalam kategori ni. Dia kata macam mana you boleh benarkan ada bangunan-bangunan baru. Ini cantik sekolah ni. I love this school. This is in one of the interior school. So nanti you tengoklah, because kami tak ada hotel kan di pedalaman ni. Mana ada ibu bapa? Dia bukan macam sini ibu bapa datang naik Mercedes, naik kereta, hantar anak, jam lah highway, tinggalkan anak. Bila naik exam, panggil all the ustaz untuk baca doa dan sebagainya. Dia orang ni tak ada. Bila tinggal aja, itulah kehidupan dia. So this is in Abawan. Ini, ini tadi sekolah yang sama. So you jangan, kalau musim ni, naik ke atas ni. And you won't be surprised kalau you naik boat ni, you nampak pelajar-pelajar ni terjun ke sungai mandi. Fantastic. That's why we produce the best swimmers, the best sports people from rural Sabah and Sarawak. Now anak-anak naik sekolah ini, I think sebab dia tunjuk gambar ni, itu pakai apa? Pakai ni baju yang warna kuning ni, float ni. Selalunya tak ada, saya rasa saya tengok anak-anak anak saudara saya dekat kampung naik aja bot tu. So ini biasa Jangan you all rasa sedih. Ini kira bagus ni. Ada bot yang ini sekolah di sekolah pendalaman 3 So guru-guru yang dihantar ke sana, guru-guru Semenanjung, bila dapat surat cinta, dia akan doa sehari semalam sebelum surat dapat tu, dia tidak akan dihantar ke Sabah Sarawak. Bila dia dapat hantar ke Sabah Sarawak, dia akan sudah bersedia, siap sedia minta permohonan untuk pindah. But I must tell all of you also that for those who have been there, who have served, I must congratulate them. They have been in the best and the worst of situation. And they have come out a better person because they have given the best to our kids in the rural. Many of them memang menangis. Hari pertama, hari kedua. Sebulan lah menangis. Lepas tu seronok. Tiba-tiba dapat ikan empurau yang kita di bandar tak pernah makan. And the community, they live very well with the community. I met up with them. I'm not here to just to blow up this story. I have met many of them. But after 5 or 6 years, many of them will come back to Semenanjung, or back to their hometown. So they have the best of experience. Sekolah daif, ini kira tak daif lah ni. Ini adalah perbezaan. Ini dia buat dinding ni untuk kongsi sebelah sini kelas lain, sebelah sana kelas lain. Kira ni meja ni okey ni. Saya berjumpa meja-meja begini sebab masa the last election, I was in Sabah to monitor. So banyak menggunakan bilik sekolah untuk ni. So this is not bad. You see, dia orang ada LCD. Don't play one, not bad. Look at the dinding. Saya pun tak pasti, terlupa pula saya tanya yang ni untuk apa? Untuk menyeberang kelas mungkin. Saya tak tahu. Ini antara contoh sekolah-sekolah daif. But they bear with it. That's why bila kita memberi scholarship kepada pelajar untuk pergi ke luar negara, untuk memberikan mereka peluang naik pendidikan, kita jangan hanya melihat result mereka. Hanya melihat keputusan peperiksaan mereka. Lihat dari mana latar belakang mereka. That is what equity is all about. You cannot compare this kind of students with their learning environment and then samakan dia dengan sekolah MRSM. Come on, be fair, right? Okay. Ini saya pergi ke sekolah ni di sebuah pulau. Ini rumah guru dia. Rumah guru dia ni dah berapa hari tak ada air sebab dia duduk dekat pulau. So dia orang kena beli tong sendiri and dia kena buat pipe sendiri ni. Bypass. Dia gunakan istilah bypass. Sorry Dr. Bakri, dia use the word bypass. Sebab dia need to take it from somewhere. I don't know.
This house has been leaking for God knows some time. Ini dia buat tong air, pergi. Cikgu, one of the school teachers ni. Sebab pulau ni menghadapi masalah kurang air. Masalah air because it is in the pulau. So many of the students here, sekolah kurang murid, has to be transferred to another school at a very young age. Primary 4, dia boleh pindahkan ke tempat lain sebab sekolah ini dikatakan sekolah kurang murid. Cikgu dia lebih ramai daripada murid. So, but because of that, ibu bapa pula menghadapi masalah menyeberangi nak jumpa dia orang. They have to cross the South China Sea or whatever sea to go and meet up the children end of the week or at the end of the month. So it is a big challenge for families. These are my respondents. I did this in Sabah. Why am I discussing this? These are children who do not have access to education. Don't talk about pencakar langit. Don't talk about gadget. Don't talk about peranti. They live on the boats. They are, nobody knows. Ada Malaysians, ada Filipinos, ada Indonesians. Mereka ini adalah yang dikatakan stateless. Malaysia kata dia orang daripada Filipin. Filipin kata they are not our people. And for the rest of their life, they are living on boats. They are what we call the sea gypsies. Awesome. I love my research in Semporna. Dr. Bakri, if you ever had a chance for your Doctors Without Frontiers, this is really a beautiful place to visit. You can go diving. But this one is quite near to Semporna town. But if you really go out into the sea, oh my God, it's beautiful. Now, I went to this place, Mabul Island. Now, why I'm showing this? These children, I don't even think they have been to school. This is their house, and their houses, just across this bridge, is a multi-million-dollar tourism complex. They live in this kind of lifestyle. The tourists loved it, so they get money from tourism, commodity. But many of them do not go to school because satu tadi mereka ini hidup sebagai sea gypsies. Mereka ini tidak ada. So zaman YB Mazli dan juga sekarang usaha sedang dilakukan untuk memastikan kanak-kanak ini diberi pendidikan. Ya. Ada juga NGO yang buat. Ya. So sikit lagi saya ada. So this is yang tanpa dokumen. So that is another level of access to education. Now this is my respondent in. This is a Penan family. 6 of them live. Penans don't live in long houses because they are nomadic. Okay, so mereka ini nomadic, tapi mereka juga tidak ada dokumen. Mereka ini berpindah randah. Can you imagine macam mana nak beri pendidikan kepada mereka? The state government of Sarawak ada program yang mana mereka diberi peluang datang ke sekolah. The state government even provided transportation. Tapi bila dia orang dah balik ke kampung, tarikh untuk berjumpa dia orang, kadang-kadang dia orang datang, kadang-kadang tak datang. Because they can ask you back, untuk apa pergi sekolah? Dia kata, dia tanya. Saya pernah ditanya, why is there a need for education? I always share this example. Because they told me, walaupun kami pergi sekolah, dia kata, bila bekerja, kami juga tidak dapat kerja. Nanti kamu orang Iban juga yang dapat kerja. Kamu orang Melayu, orang Cina juga yang dapat kerja. So apa guna kami pergi sekolah? Kami juga rugi 2 perkara, dia kata. Satu, kami tidak pandai di sekolah. Kedua, kami juga hilang kemahiran untuk hidup jadi orang Penan. Aduh, until now I do not know how to answer that question. So these are issues that is not only COVID, it is also real issues that is happening in it. Now this is an area, a slum area. Mereka ini adalah rakyat Malaysia, mereka ini duduk di Miri. You tengok mereka ini slum. Mereka ada Mereka ada identiti kad dan sebagainya. Cuma keadaan persekitaran kehidupan mereka amat mencabar. Ya. Kebanyakan mereka di rumah 2 bilik. Mereka ini bekerja sebagai buruh kasar. So mereka itu tak ada internet dan sebagainya. Bukan tak ada internet. Electricity pun sangat terhad. Ya. Look at the condition of the house. And I always wonder kenapa lah benda ni tidak dibaiki. Sebab when I did my research, I was very gung-ho. I was excited. I lompat. Sampai sini. I do not know how to go here. You know, I only reach here. So, but never mind. It is their situation. They have lived with it. Now, Sarawak issue of internet access. This is very recent. And in fact, saya sebagai pegawai Suhakam sempat saya menjejaki dia, guru ini, yang dikatakan telah dilaporkan dalam berita yang terpaksa membawa anak-anak murid dia darjah sekolah rendah. Ini di sekolah di sebuah tempat bernama Lubuk Antu di Seri Aman, Sarawak.
Dia terpaksa membawa anak murid dia kerana nak mencari internet ni. Meredah hutan, tapi bagi anak orang Urlu, anak orang Iban, anak orang Dayak dan juga mungkin anak orang Melayu, orang Melayu dia lebih duduk dekat kawasan yang bukan di pedalaman sangat, tapi ada juga di pedalaman. Mereka ini benda ni tak ada benda bagi dia orang. Kita aja yang stres. Tetapi bagi saya ini adalah hak mereka sebagai pelajar dan juga hak mereka sebagai rakyat Malaysia, ya, bahawa mereka perlu ada peluang untuk mendapatkan akses yang sama. So mereka tracking katanya 2 hingga 3 jam untuk mencari internet line. Yang bagusnya mereka untuk tengok sampai sempat buat raga tu. So the whole class. Saya mencari guru ini. Saya sempat mencari dan dia membalas balik internet saya. Dan saya membawa kes ini ke Suhakam. So we have brought that up because Suhakam bertanggungjawab, walaupun dia tidak melapor, tapi kami menjejaki. Saya terima kasih kepada cikgu kerana sebenarnya bukan dia melapor. Orang melaporkan cerita ini, Rumah Panjang. Ini antara langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Sebab di Rumah Panjang tidak ada akses telefon dan internet. So dia agihkan kotak-kotak ini. Ini posting dalam Facebook saya, seperti juga Dr. Bakri. I follow some of the Facebooks written by our cikgu, the things that they have done to assist their students, This is what they do. And it works well. So maybe besides just focusing so much on internet, these are the kind of thing in the short term. What is it that we can do to assist these teachers, to assist Rumah Panjang? So dia kata semua murid perlu menghantar kerja rumah masing-masing di dalam bekas ini, di Rumah Panjang. So all the murid-murid will put all the assignment and they will bring it up pada penghujung sebelum hari Jumaat. Jadi pengantar akan membawanya ke sekolah pada hari Jumaat. Latihan yang telah dibuat oleh murid perlu diletakkan di dalam bakul yang disediakan di bilik guru. Ambil notah dan latihan. I love this. But bolehkah tidak dia orang ni dapat claim? Isunya. Sebab untuk naik bot, untuk menghantar, untuk datang ke bandar, untuk datang ke sekolah, kos membayar minyak untuk bot ini tidak diambil kira. Okey? So benda-benda begini saya rasa sangat penting untuk kita sedari. Okey, ini dia punya selamat sejahtera. Ini ada nama cikgu di situ, ya. Selamat sejahtera. Jadual belajar di rumah untuk semua murid. Diharap semua dapat memastikan murid-murid kita belajar di rumah. Nota bahan pembelajaran. So ini dia. Ada bahasa Iban. Jangan main-main. So saya kena attend this class in the future. Pendidikan moral, PhD, music dan sebagainya. Jadi ini untuk pelajar tahun 4. And teachers are resorting to their Facebook and everything. So Dr. Bakri, you are right. But except that the way is different. It's not like the old days. Everything is being centralized. Now we must empower the teachers. We must empower the communities. We must empower society to take charge of the teaching and the education of our children. Okay, the last few slides. Okay, now, selain literasi dan numerasi, saya juga percaya anak-anak kita juga perlu kemahiran abad ke-21. Orang sudah bercerita tentang kemahiran abad ke-21. What is it? It is knowledge, it is character, it is meta learning, it is also skills. It is not just about getting straight A's. So saya mengharapkan kita jangan hanya risau pada COVID saja, tetapi pembelajaran secara keseluruhan. Adakah anak-anak kita sudah ada di sini? Sudah mencapai semua ini? Atau kita masih lagi obses dengan idea nak dapat straight 20 A's, 30 A's, or how many A's? Yeah? Okay, this is basically, they must be globally aware, they're good communicators, problem solver, critical thinkers. So these are the kind of things that we need students in Malaysia to know. Okay? So they must be literate. There must be information and media literate. So semua ini bukan hanya untuk tujuan mendapat markah yang tinggi. Sikit lagi. Okay, ini yang sama tadi lah. They must be sociable, forward thinking, lifelong learner, flip learning, student centered. Ini semua penggarjaran abad ke-21 untuk guru. Now, ada beberapa data, I think 3 last data, you please bear with me. Ini hasil kajian, walaupun dia hasil kajian yang 2018. This is to show to us, ini sudah dilaporkan dalam berita, ya. Pelajar Malaysia melalui 12.5 tahun persekolahan, namun hanya mendapat manfaat 9.5 tahun pembelajaran. This is frightening. Meaning to say, pelajar kita pergi this is wastage, dan ini sudah pun dilaporkan dan usaha telah pun dilakukan oleh kementerian, ya, untuk mendapatkan di mana kedudukan
Malaysia supaya benda ini tidak berlaku. Iaitu anak-anak kita, dia macam kita lah, kita pergi sekolah. Rupanya dia pembelajarannya agak tidak mencapai seperti itu. Ini adalah pelaporan di peringkat antarabangsa memang ada. 3. 80% sekolah telah dirangkaikan dengan jaringan internet. Ini tahun 2018. I'm sure by now the figures have gone up. Tetapi dia kata 2000 sekolah masih belum dirangkaikan dengan jaringan yang mantap, yang bagus. Maksudnya memang dirangkaikan, pelajar diberi laptop, semua ada. Tapi laptop yang diberikan kadang-kadang berjalan, lebih banyak yang tak berjalan. Dan juga data mahal. So, meaning to say having access to internet is one level. Good quality internet is another level. So, I have seen teachers who brought their student tepi sungai. Satu, ada kata sekolah dah panas, elektrik tak ada, everything is not working. And also to cari tadilah internet line. So, this is something that we must also look into. And then another thing, enrollment prasekolah. And we know that studies have shown that the most critical time is preschool. Kita ni, khususnya kita Bumi Putra ni, sering melihat pendidikan sebagai cost. It is a cost. Orang lain melihat pendidikan sebagai pelaburan. Selagi kita melihat itu sebagai cost, maka ramai di kalangan kita merasakan membayar tuition anak, membayar anak untuk masuk sekolah yang bagus-bagus. Rugilah kita biar kita membayar untuk membeli TV yang sebesar-besar yang ada daripada melabur dalam pendidikan, especially preschool. Okay, my few more slides. Okay, this is I think my second last slide. Now, when we talk about equality and equity, inequality, if you look at this, ini seorang pelajar ini tinggi, kadang di Malaysia gurunya lebih ramai yang lelaki, lebih ramai yang perempuan. So, anak ini tidak ada kotak. Kotak ini adalah mungkin internet, ini adalah sistem pembelajaran. So, bila kita nak memberi kesamarataan, sama rata equal. Equal means you give equal height. That doesn't mean anak-anak kita akan juga dapat. Yang kita nak ialah equity, kesaksamaan. Memberi individu itu haknya berdasarkan apa yang diperlukan. Since dia ni dah dapat menengok, kotaknya begini. Anak ini memerlukan kotak yang lebih tinggi. Itulah cara kita menyelesaikan sebahagian besar daripada masalah kita. Bukan semua masalah. Yang kita nak fokuskan bukannya kesamarataan. We are not a communist country. Everybody menerima sama rata. Yang kita nak ialah bagi mereka yang memerlukan, dan dalam konteks ini, saya bayangkan ini mungkin seorang pelajar dari luar bandar, seorang pelajar dari B40, seorang pelajar M40, dia ini seorang anak murid wanita, seorang anak orang asli, anak orang pribumi. Dan yang ini mungkin dia daripada keluarga yang berada sedikit, mungkin atuk dia menjadi doktor dekat California, dapatlah sikit bantu hantar nota kuliah yang bagus. Kena sebut tu. Okay. So, jadi mungkin kesaksamaan ini lebih mudah untuk budak ini. Jadi kita penting sekarang, when we talk about access, we should not just be talking about equal. We are talking about equity. Dalam shared prosperity, the government of Malaysia under the new Prime Minister dan vision yang baru, we are talking about kesaksamaan, shared prosperity. And this is also the vision of World Bank dan juga IMF, the international organization. They were talking about bagaimana kita berkongsi. Kita janganlah kita sebagai sebuah negara, kita berkongsi kemiskinan. Tapi sebenarnya yang patut kita kongsi ialah hasil pembangunan. Bukan hanya berkongsi kemiskinan, tetapi biarlah rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, berkongsi kemakmuran, berkongsi faedah daripada buah pembangunan kita. So, apakah pandangan masa depan? Saya ambil gambar ni sengaja saya ambil. Suka sangat saya. Saya lihat anak ini. Apakah masa depannya? So, with that, thank you very much.